Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya sebagai khatib mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Setidaknya kita selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang olehnya. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan menggapai kebahagiaan hakiki di dunia dan juga kelak di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dulu ketika agama Islam pernah mengalami kejayaan dari sisi ilmu pengetahuan dan juga peradaban, di mana ada salah satu khalifah Daulah Abbasiyah ketika itu yang bernama Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini merasa khawatir dengan keadaan putra beliau. Dia khawatir jangan-jangan putra beliau nanti tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya atau hidup dalam keadaan sengsara dan lain sebagainya. Dari sinilah kemudian Al-Ma'mun memanggil seorang ahli hikmah di masa itu untuk meminta nasihat apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang seharusnya dipersiapkan untuk anaknya. Kemudian ahli hikmah itu menasehati. Yang pertama, ahli hikmah itu mengatakan ilmun ya'ishu bihi. Ilmun ya'ishu bihi yang dimaksud adalah, yang pertama adalah ilmu yang ia selalu hidup bersama dengan ilmu itu. Inilah sesungguhnya yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Karena seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ia akan dijaga oleh ilmu yang ia miliki. Jika kita tarik lebih dalam, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk terus mendalami ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran ada hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan masih banyak yang lain. Termasuk kita lihat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalam jalan itu ia adalah mencari atau menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Terkait dengan ilmu ini,
Maka menarik apa yang diungkap oleh Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memetakan ilmu, ada ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain dan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang fardu ain adalah setiap diri kita. Ketika kita mengaku beragama Islam, maka ini tidak bisa diwakilkan, ilmu ini harus kita ketahui. Sementara ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ketika kita tidak mempelajari ilmu yang ini dan sudah dipelajari oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban kita. Dari pembagian ini muncul sedikit salah paham yang kemudian dimaknai sebagai pembagian bidang ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga yang terjadi hari ini kita lihat betapa kita sulit untuk bangkit karena kita memilah-milah antara ilmu agama dan ilmu umum. Ketika seseorang yang belajar ilmu umum, seringkali ia melupakan ilmu agama dan sebaliknya. Padahal yang dimaksud oleh Al-Ghazali itu bukan agama dan umum, tetapi ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Kita ambil contoh misalnya ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang paling mendasar bagi kita adalah bagaimana kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Lalu terkait dengan ilmu kalam tentang ketauhidan, lalu ilmu-ilmu ubudiyah, fikih, sholat kita, toharoh dan lain sebagainya. Sementara ilmu-ilmu umum diantaranya ada sosiologi, antropologi, sastra dan lain sebagainya. Jika kita lihat di masa kejayaan agama Islam, para ilmuwan tidak membedakan dua ilmu ini. Kita punya tokoh yang ahli dalam bidang sosiologi, antropologi yang bernama Ibnu Khaldun, tapi ilmu agama beliau juga luar biasa karena semua dimulai dari menghafal Al-Quran di masa yang sejak dini. Ini yang mereka mulai. Kemudian ilmu-ilmu agama baru, ilmu-ilmu yang sifatnya pilihan tadi itu. Kita kenal ada yang namanya Ibnu Sina. Beliau seorang ahli kedokteran, tapi beliau juga seorang yang luar biasa di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Kita mengenal ahli matematika Al-Khwarizmi, tapi ia juga seorang agamawan yang sangat hebat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Untuk itulah hari ini di beberapa perguruan tinggi sedang diusahakan integrasi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Tapi yang jelas, yang menjadi pondasi awal untuk anak-anak kita tidak lain adalah ilmu-ilmu agama. Ini yang harus dikuati. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tetapi memang tidak cukup sampai di situ. Karena kita hidup di dunia, kita perlu berinteraksi. Maka kita sebagai umat Islam harus mengambil peran untuk menguasai bidang-bidang teknologi dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, kita akan menjadi sasaran atau objek yang dijadikan uji coba atau dijadikan sedang dilakukan ditipu dan lain sebagainya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kembali kepada nasihat ahli bijak kepada Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun tadi. Setelah itu nasihatnya yang kedua adalah fa'adabun yatahalla bihi bainan nas. Yang kedua adalah adab, sopan santun, tata krama. Yang tata krama itu muncul atau tampak di antara orang-orang, di antara manusia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian nasihat yang ketiga adalah malun yasturuhu, harta yang dapat menutupinya. Yang dimaksud nomor 3 ini adalah seorang anak diharapkan dan juga kita semua diharapkan malun yasturuhu, yaitu kita ringan untuk membantu sesama saudara kita, ringan untuk berderma atau yang disebut dengan dermawan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Menarik apa yang disampaikan oleh ahli hikmah ini dari 3 hal ini. Kenapa ahli hikmah ini mendahulukan ilmun, kemudian adab, dan ketiga adalah mal. Hal ini karena konteksnya adalah Al-Ma'mun adalah seorang penguasa. Sehingga seorang penguasa bisa dipastikan ia memiliki harta. Tetapi biasanya ujian terberat bagi seseorang yang hartanya berkecukupan, ini adalah anak-anaknya. Biasanya untuk belajar ini sulit sekali. Sehingga ahli hikmah ini menyatakan yang pertama adalah ilmun ya'ishu bihi,
bagaimana seorang anak itu bisa punya bekal ilmu yang baik. Biasanya ada di antara putra-putra pejabat atau putra-putra orang yang memiliki kekuasaan ini suka bersikap semena-mena, mentang-mentang bapaknya atau dia punya kekuasaan. Sehingga yang nomor 2 nasihat dari orang bijak ini adalah fa'adabun yatahalla bihi bainan nas. Jika 2 hal ini tidak mampu ia capai, minimal yang nomor 3, yaitu jadi orang yang suka berderma, artinya tidak pelit untuk mengeluarkan harta yang ia miliki. Syukur-syukur jika ketika hal ini ada dalam diri kita, diri anak-anak kita, mudah-mudahan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah ini, ada yang menarik dari nasihat orang ahli hikmah ini. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Maka ini ada kaitannya. Jika kita lihat yang nomor 3, malun yasturuhu, maka di sini kaitan erat dengan shadaqatin jariyah. Fa'adabun yatahalla bihi bainan nas, ada kaitan dengan waladin shalihin yad'u lah. Dan ilmun ya'ishu bihi, ada kaitan dengan ilmin yuntafa'u bihi. Sehingga 3 hal inilah yang jelas-jelas nanti menjadi sangu kita ketika kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai langkah kita dan selalu membimbing kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dapat menjaga sholat kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrun raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة إلهي الله رسول الله صلي فرض الجمعة ركعتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.